दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियों के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ऐसे बहुत सारे इंसानों को देखा होगा कि जो हद से ज़्यादा लंबे और ताकतवर होते हैं। इतने ज़्यादा लंबे कि उनके सामने इंसान तो इंसान बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी छोटे महसूस होते हैं। शैतान जैसे दिखने वाले ये लोग आम इंसान को तो अपनी मुट्ठी में दबाकर ही मसल देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ मूवीज़ और कहानियों में ही देखी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो सच में इतना ज़्यादा लंबा था कि अगर वो समुद्र में भी खड़ा हो जाया करता था जब भी नहीं डूबता था। बल्कि उसके बारे में तो ये बात भी मशहूर है कि वो समुद्र में खड़े होकर अपने हाथ से मछली निकाल कर अपना हाथ ऊपर उठाकर सूरज की गर्मी से अपनी मछली को भून लिया करता था और वहीं खड़े खड़े उस मछली को खा जाया करता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के सबसे लंबे इंसान यानी औज बिन अनक के बारे में। औज बिन अनक ना सिर्फ इतिहास का सबसे लंबा इंसान था बल्कि इसने 3500 साल की एक लंबी उम्र भी पा ली थी। यानी कि 3500 साल जिंदा रहा था। रिवायात की माने तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ज़िंदा रहा था। पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो इस दुनिया में ख़तरनाक तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में भी औज बिन अनक ही दुनिया का वो इकलौता इंसान था कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार ना होने के बावजूद भी बच गया था। यानी ये उस तूफ़ान में भी नहीं डूबा था। दोस्तों अगर ज़्यादातर इतिहासकारों की माने तो इसके वालिद यानी फादर का नाम अनक था और इसकी माँ का नाम सफूरा था। यानी ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रिश्ते में नवासा था। हालांकि दोस्तों जहाँ एक तरफ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग औज बिन अनक के इतिहास को बड़े शौक के साथ पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप औज बिन अनक की बात से इनकार भी करता है। यानी उनका ये मानना है कि औज बिन अनक के बारे में जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं ये सारी झूठी हैं और औज बिन अनक नाम का कोई भी इंसान कभी इस दुनिया में हुआ ही नहीं करता था। औज बिन अनक के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह का नज़रिया क्यों रखते हैं ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों औज बिन अनक से जुड़े जो इंसिडेंट को हिस्टोरिकल बुक में सबसे ज़्यादा मेंशन किया जाता है वो ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र के जालिम बादशाह यानी फ़िरौन से छुटकारा दिलाया, तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि वो जिहाद करे और मुल्के शाम को उस कौम से आज़ाद कराए जो बहुत जालिम कौम है। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्के शाम यानी कि आज के सीरिया को फ़तह करने का इरादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम के 12 कबीलों में से एक एक आदमी को अपने अपने कबीले का सरदार मुकर्रर किया और उसके बाद उन सभी 12 लोगों को मुल्के शाम यानी सीरिया की तरफ रवाना किया और उनको ये नसीहत की कि जाकर तुम देख कर आओ कि आखिर मुल्के शाम का क्या हाल है, ताकि उसके बाद हम उसी तरह से जंग की तैयारी कर सके। लेकिन दोस्तों जब ये सभी 12 लोग एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मुल्के शाम पहुंचने में कामयाब हुए, तो इन सभी का सबसे पहले सामना औज बिन अनक से हुआ जो हद से ज़्यादा लंबा और ताकतवर था। औज बिन अनक को देखकर ये सभी लोग बहुत बुरी तरह से घबरा गए। औज बिन अनक को जब इन सभी लोगों की हकीकत मालूम हुई तो उसने इन सभी लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इन सभी को अपनी बीवी के पास लेकर गया और अपनी बीवी को बताया कि देखो ये सभी लोग मुझसे जंग करने के लिए आए हैं। और उसके बाद औज बिन अनक ने इन सभी को इस इरादे के साथ ज़मीन पर रखा ताकि वो अपने पैर से इन सभी सरदारों को कुचल डाले। लेकिन उसकी बीवी ने उन सभी सरदारों को बचा लिया, जिसके बाद वो सभी लोग हद से ज़्यादा डर जाने की वजह से फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गए। वापस आकर उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुल्के शाम की कौम के बारे में बताया कि वो हद से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक हैं। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं और एक अनार का दाना एक इंसान का पेट भरने के लिए भी काफ़ी है।
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سبھی سرداروں کو یہ نصیحت کی کہ تم لوگ اپنی قوم کے سامنے ملک شام یعنی سیریا کی صرف اور صرف اچھی خوبیاں بیان کرنا، یعنی وہاں کی صرف اچھی باتوں کو ہی بیان کرنا، یہ نہ بتانا کہ وہاں کی قوم حد سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے ورنہ بنی اسرائیل جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ لیکن دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت پر صرف 2 ہی سرداروں نے عمل کیا، باقی بچے ہوئے سبھی سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کو بتا دیا کہ ملک شام میں بہت خطرناک اور طاقتور لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگوں کا ان لوگوں سے جیتنا ناممکن سی بات ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے وہی کیا کہ جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر تھا، یعنی بنی اسرائیل نے جنگ کرنے کے لیے ملک شام جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر ان لوگوں سے جنگ کرو، ہم لوگ تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ حالانکہ دوستو، بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو سزا بھی ملی تھی اور وہ لوگ اگلے 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے تھے۔ آخرکار اپنی قوم کے انکار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب خود ملک شام جا کر اس طاقتور انسان سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اوج بن عنق سے سامنا ہوا تو اوج بن عنق نے چاہا کہ ان کو چیٹی کی طرح اپنے پیروں سے مسل ڈالے، اور اس کے بعد اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ہی بنی اسرائیل کے وہ سردار ہو کہ جس نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، اور یہ کہتے ہی اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اوج بن عنق کے اوپر جوابی حملہ کیا اور لگ بھگ 10 فیٹ اچھل کر اپنے عصا مبارک یعنی اپنی چھڑی کو اس کے ٹخنوں پر مارا، اور یہ حملہ اتنا کارگر ثابت ہوا کہ وہ اوج بن عنق نام کا انسان وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اتہاس کی کتابوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کے مر جانے کے بعد اس کی ہڈیاں اگلے کئی سالوں تک اسی میدان میں پڑی رہی تھی کہ جس میدان میں اس کی موت ہوئی تھی۔ حالانکہ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ بہت ساری ایتہاسک کتابوں میں اوج بن عنق کا ذکر ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن میں اوج بن عنق کا نام کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ قرآن میں یہ ضرور آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان میں سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گئے تھے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں بچ سکا تھا۔ تو ظاہر ہے اس بات سے بھی اوج بن عنق کے ہونے کی بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر جیسے بڑے بڑے مفسرین نے بھی اوج بن عنق نام کی کسی بھی انسان کے اس دنیا میں ہونے سے انکار کیا ہے اور اس کی تمام باتوں کو من گھڑت بتایا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔